Texte pour la méditation d'aujourd'hui dans le livre des Actes, au chapitre 5, à partir du verset 17. 오늘 본문 말씀은 사도행전 5장 17절부터입니다. Alors le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, portèrent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison. Il les fit sortir et leur dit: « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, convoquèrent le Sanhédrin et toute l'assemblée des anciens, des enfants d'Israël, et envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant: « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens à la porte, devant les portes, devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs, perplexes à leur sujet, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Quelqu'un vint leur annoncer: « Voici, les hommes que vous avez jetés en prison se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Nous continuons ici de voir ce qui s'est passé dans l'Église primitive. 오늘도 이어서 계속해서 초대교회에서 일어났던 역사들을 살펴보고 있습니다. Au temps de Jésus-Christ, il y avait deux grands groupes religieux en Israël. 예수님이 살아계시던 그때에는 두 개의 큰 그 종교당이 있었습니다. Il y avait les pharisiens. 바리새인파가 있었고, Les pharisiens étaient très attachés au commandement de Dieu. 이들은 그 하나님의 그 율법을 굉장히 중요시 여겼습니다. Mais cela les conduisait dans une position d'orgueil. 그런데 그 율법을 지키다 그들은 교만해졌습니다. Parce qu'ils jugeaient tous ceux qui ne croyaient pas comme eux. 자신들처럼 하나님을 믿지 않는 사람들을 판단했습니다. En réalité, ils n'obéissaient pas au commandement de Dieu. 사실은 그들은 마음 중심에서 하나님을 경배하지 못하는 삶을 살았습니다. Parce que jamais un être humain n'a réussi à obéir réellement au commandement de Dieu. 사실 우리 인간은 하나님의 율법을 온전히 지킬 수 있는 힘이 없습니다. Sauf Jésus. 예수 그리스도만 가능하십니다. Alors il y avait une hypocrisie chez les pharisiens. 그러므로 그 바리새파인들이 행동했었던 모습은 위선이었습니다. Ils cachaient leurs fautes. 자신들의 죄를 숨겼습니다. Et si les autres n'avaient pas vu leurs fautes, ils étaient parfaits. 그리고 다른 사람들이 자신의 죄를 보지 않으면 괜찮다고 생각했습니다. À côté du parti des pharisiens, il y avait le parti des sadducéens. 바리새파와 다른 종교파가 있었는데 그들은 사두개인들이었습니다. Les sadducéens étaient beaucoup moins stricts par rapport à la parole de Dieu. 바리새인들에 비해서는 사두개인들은 조금 더 덜 엄격한 사람들이었습니다. Ils choisissaient dans l'écriture ce qui leur plaisait. 그들은 말씀을 보면서 자신들이 좋아하는 말씀만을 골라서 선택해서 말씀을 보았습니다. Au début, quand j'ai commencé à lire la Bible, j'étais un sadducéen. 사실 저도 처음 하나님의 말씀을 읽을 때 사두개인처럼 행동했던 것 같습니다. Il y avait des textes que je trouvais magnifiques, alors ça, c'était très beau. 어떤 말씀은 좋아서 열심히 읽고, Mais il y avait d'autres textes, oh, ça non, ça ne me plaît pas du tout. 어떤 말씀은 부담스럽다면 옆으로 밀어놓았습니다. Alors ils étaient comme ça, les sadducéens. 사두개인들이 그렇게 행동했습니다. C'est eux qui choisissaient dans la Bible ce qui était bien. 자신들이 좋아하는 말씀을 골라 읽었습니다. Et par exemple, ils refusaient tout ce qui était surnaturel.
그리고 조금이라도 초자연적인 것은 다 거부했습니다. C'est ce que nous voyons dans le livre des Actes toujours, au chapitre 23, verset 8. 사도행전 23장 8절에 그들에 대한 기록이 있습니다. Les Sadducéens disent en effet qu'il n'y a pas de résurrection, ni d'ange, ni d'esprit. 사두개인들은 부활도 없고 천사도 없고 영도 없다고 생각했습니다. Donc c'était des gens très intellectuels 그들은 굉장히 지성을 갖춘 사람들이었고 et tout ce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, ils le rejetaient. 자신들의 지성으로 이해되지 않는 것들은 다 거부했습니다. Alors bien sûr, les Sadducéens s'opposaient tout de suite aux chrétiens. 사두개인들은 당연히 기독교인들을 싫어했습니다. Parce que les Sadducéens disent la résurrection, ça n'existe pas. 그들은 예수님의 부활은 절대로 일어날 수 없다고 생각했습니다. Et les chrétiens ils disaient mais Jésus est ressuscité. 그런데 기독교인들은 무슨 말이냐, 예수님께서 부활하셨다라고 주장했습니다. Donc ils détestaient les chrétiens. 그래서 사두개인들은 기독교인들을 너무 싫어했습니다. Parce que si les chrétiens avaient raison, ça voulait dire qu'ils avaient entièrement tort. 사두개인들은 사실 기독교인들의 주장이 맞다면 자신들의 주장이 결국은 틀린 것이기 때문에 더더욱 싫었던 것입니다. En général, c'est très dur de reconnaître qu'on a tort. 사실 자신의 죄를 인정한다는 것은 정말 쉬운 일이 아닙니다. On préfère rejeter ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. 우리의 의견에 동의하지 않는 사람들의 의견을 이렇게 거부해버리는 일이 사실 더 쉽습니다. Et donc, ils étaient en guerre contre les chrétiens, les Sadducéens. 사두개인들은 그래서 기독교인들을 굉장히 싫어했습니다. Ils étaient jaloux 그들은 기독교인들을 질투했습니다. parce qu'ils voyaient qu'il y avait de plus en plus de monde qui devenait chrétien. 많은 사람들이 기독교인이 되는 모습이 싫었던 것입니다. Alors, comment les chrétiens devaient réagir à cette attaque des Sadducéens? 그렇다면 이렇게 사두개인들이 공격할 때에 우리 기독교인들은 어떤 모습을 보였을까요? Les Sadducéens avaient réussi à, comment dire, à convaincre les souverains sacrificateurs qu'il fallait mettre en prison les chrétiens. 사두개인들은 대제사장들을 설득해서 사도들을 감옥에 집어넣었습니다. Et donc il dit, ils portèrent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. 18절 사도들을 잡아다가 옥에 가두었더라. Mais pendant la nuit, voilà qu'il y a un ange qui est venu, qui a ouvert les portes de la prison. 그런데 밤에 천사가 와서 그 감옥 문을 열어주었습니다. Et il leur a dit de sortir pour aller annoncer à l'évangile encore dans le temple. 그리고 그 옥문을 열고 나가서 생명의 말씀을 전하라고 명령했습니다. Alors, qu'est-ce qu'il fallait répondre à ces Sadducéens qui étaient en colère contre les chrétiens? 그렇다면 아까 질문으로 돌아가서 이렇게 기독교인들을 핍박하는 사두개인들에게 어떤 모습을 기독교인들은 보였을까요? L'ange leur avait dit ce qu'il fallait faire. 그 답이 바로 천사의 답을 통해서 우리는 발견할 수 있습니다. Il fallait continuer d'annoncer l'évangile dans le temple. 생명의 말씀을 성전에 가서 전해야 합니다. Ce qui est touchant ici, c'est de voir que les anges n'ont pas annoncé l'évangile. 여기서 우리가 잘 봐야 되는 것은 천사들이 직접 말씀을 전하지 않았다는 것입니다. Ils ont simplement délivré les apôtres 천사들은 그저 그 사도들을 감옥에서 끌어내 주기만 했습니다. pour que ce soit les apôtres qui aillent annoncer l'évangile. 그래서 사도들이 복음을 전하러 가도록 도와주었습니다. Jésus n'a pas pris la nature des anges. 예수님은 이 땅에 오실 때 천사의 모습으로 오지 않으셨습니다. Jésus n'est pas venu racheter les anges. 예수님은 또한 천사들을 구원하기 위해 이 땅에 오지 않으셨습니다. Parce qu'il y a aussi des anges qui se sont révoltés contre Dieu, qui sont devenus des démons. 사실 천사 중에는 하나님을 대적해서 결국은 사탄이 된 천사들도 있습니다. Mais Jésus n'est pas devenu un ange pour racheter les anges qui ont chuté. 그런데 예수님께서는 이렇게 타락한 천사들을 구원하기 위해 이 땅에 오지 않으셨습니다. Jésus est devenu un être humain pour venir sauver les
humains qui ont péché contre Dieu. 예수님께서는 육신의 모습으로 이 땅에 오셔서 사람들을 구원하는 사역을 하셨습니다. Et là, il y a un texte dans l'Épître aux Hébreux qui est très touchant. C'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 6. 히브리서 2장 6절 말씀입니다. Mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Début du verset 6. Hébreux, chapitre 2, verset 6. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. 그러나 누구인가가 어디에서 증언하여 이르되 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까. Et là, c'est David qui a écrit ce texte 다윗이 이 고백을 했습니다. sous l'inspiration du Saint-Esprit. 성령님의 인도하심을 받아 이 고백을 했습니다. Et il est émerveillé de la place que l'homme a dans le plan de Dieu. 하나님의 계획 속에 우리 인간이 얼마나 귀한 자리를 차지하고 있는지를 보고 감동받아 이렇게 고백한 것입니다. Mais qu'est-ce que l'homme pour que Dieu l'aime autant? 사람이 도대체 무엇이기에 하나님께서 이렇게 사람을 생각하십니까? Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu devienne homme pour sauver les hommes pécheurs? 우리 인간이 무엇이길래 그 높으신 하나님께서 이 땅에 사람의 모습으로 오셔서 우리를 죄에서 구원하시는 것입니까? Il n'y a pas d'explication à cette question. Il n'y a pas de réponse à cette question. 이 질문에 대한 답을 다윗은 찾지도 못했습니다. La seule réponse est que Dieu aime l'homme. 유일한 답은 하나님은 사랑이시라는 것입니다. Il aime les hommes plus qu'il a aimé les anges. 하나님께서는 사람들을 천사보다 더 사랑하셨습니다. L'homme a une place particulière dans le cœur de Dieu. 하나님의 마음 가운데 우리 인간은 정말 특별한 자리를 차지하고 있습니다. Et ça, c'est encourageant pour chacun de nous. 이것은 우리 모두에게 큰 힘이 되는 말씀입니다. Dieu nous chérit d'une manière extraordinaire. 하나님은 우리를 각별히 사랑하십니다. Et ça nous donne de l'espérance. Il y a l'amour de Dieu pour nous. 하나님이 우리를 사랑하신다는 것을 깨달을 때 우리 마음에 참 소망이 생깁니다. Alors on va dire, mais pourtant les hommes sont tellement remplis de faiblesses. 근데 우리 인간은 얼마나 연약합니까? Depuis la chute, il y a tellement de défauts chez l'être humain. 아담이 죄를 지은 이후부터 우리 인간은 정말 많은 죄들을 지으며 살고 있습니다. Mais c'est parce que nous sommes fragiles, c'est parce que nous sommes faibles. C'est pour ça que Dieu nous a choisis pour annoncer l'Évangile. 그런데 우리가 바로 그렇게 연약하기 때문에 하나님은 우리를 도구로 사용하셔서 주님의 말씀을 선포하십니다. Les anges sont trop parfaits pour annoncer l'Évangile. 천사들은 반면에 완벽하기 때문에 복음을 전하기에 합당한 사람들이 아닙니다. C'est pour ça que Dieu nous a choisis pour annoncer son Évangile de Jésus-Christ. 하나님께서는 연약한 우리를 사용하셔서 주의 복음을 전하십니다. Quelquefois on s'imagine, mais je suis trop faible pour être vraiment un véritable témoin de Jésus-Christ. 우리는 가끔 그런 생각을 합니다. 나는 너무도 연약해서 감히 주님의 말씀을 전할 자격이 없다. Je suis trop pécheur. 난 너무 큰 죄인인데. J'ai tellement de défauts. 나는 너무 불완전한 사람인데. Mais Dieu connaît tout ça. 그러나 하나님은 이 모든 것을 아십니다. Et c'est à cause de tout ça qu'il nous a choisis pour annoncer l'Évangile. 그리고 바로 그렇기 때문에 우리를 통해 복음을 전하십니다. Parce que pour annoncer l'Évangile, il faut comprendre les personnes à qui on annonce l'Évangile. 복음을 전하기 위해서는 그 복음 대상자를 알아야 합니다. Les personnes à qui on doit annoncer l'Évangile, ce sont des personnes qui sont faibles. 복음 대상자는 그들 역시 굉장히 연약한 사람들입니다. Ce sont des personnes qui ont commis des injustices. 그들은 불의한 행동을 한 사람들이고 Et pour pouvoir leur annoncer vraiment l'Évangile, il faut aimer ces personnes. 그렇기 때문에 그들에게 복음을 전하기 위해서는 그들을 사랑하는 마음이 있어야 합니다. Autrement, ces personnes ne pourront pas écouter le message. 사랑이 없으면 복음이 온전히 전달되지 않습니다. Et qu'est-ce qui va nous donner de l'amour pour des personnes comme ça?
그런데 이렇게 불완전한 사람을 어떻게 우리가 사랑할 수 있습니까? Eh bien, c'est de réaliser que nous ne sommes pas meilleurs que ces personnes. 우리가 그들보다 나은 것이 없다는 것을 깨달을 때 그들을 사랑할 수 있습니다. Nous aussi, nous avons des faiblesses. 우리도 연약하다는 것을 인정해야 합니다. Nous aussi, nous avons commis des injustices. 우리도 불의한 자라는 것을 기억해야 합니다. Et c'est pour ça que nous pouvons les comprendre, ces personnes. 그렇기 때문에 그들을 이해할 수 있는 것입니다. C'est pour ça que nous pouvons les aimer. 그리고 그들을 사랑할 수 있는 것입니다. Et c'est pour ça que Dieu nous utilise pour annoncer l'évangile à ces personnes. 바로 그런 이유 때문에 주님께서 우리를 도구로 사용하시는 것입니다. Les anges qui n'ont jamais péché ne pourraient pas annoncer l'évangile à ces personnes-là. 한 번도 죄를 지은 적이 없는 천사들은 우리처럼 이렇게 복음을 전할 수가 없습니다. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas utilisé les anges pour parler dans le temple. 그래서 하나님께서는 천사들에게 복음을 전하러 성전으로 들어가라고 말씀하지 않으신 것입니다. Il a ouvert les portes de la prison, il a dit aux apôtres, c'est à vous d'aller annoncer l'évangile. 천사들은 옥문만 열었습니다. 복음을 전하러 가는 것은 사도들의 몫이었습니다. Et ça, c'est important de comprendre ces choses-là. 이렇게 하나님의 움직이심을 이해하는 것은 굉장히 중요합니다. Souvent, j'ai cru que toutes mes faiblesses, c'était un obstacle pour annoncer l'évangile. 저는 과거에 그런 생각을 했습니다. 제가 갖고 있는 연약함은 주의 복음을 전하는데 장애물이 된다고 생각했습니다. Souvent, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai passé presque des nuits entières à prier pour demander à Dieu la puissance. 저는 끊임없이 기도했고 금식하고 밤새 기도하며 하나님께 힘을 달라고 기도했습니다. Dieu n'a pas répondu à ma prière. 그런데 하나님께서는 그 기도에 그렇게 곧바로 답해주지 않으셨습니다. Mais Dieu m'a dit, mais c'est ma grâce qui te suffit. 그런데 하나님께서는 다른 말씀을 깨닫게 해주셨습니다. 나의 은혜가 내게 족하다. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 네가 연약할 때 그 속에서 나의 능력이 나타나는 것이다. Il y a un texte qui m'a aussi toujours émerveillé dans le psaume, le psaume verset 3. 시편 Psaume 8편 8, verset 3. 시편 8편 한국어로는 2절 말씀을 보도록 하겠습니다. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. 주의 대적으로 말미암아 어린아이들과 젖먹이들의 입으로 권능을 세우시며 이는 원수들과 보복자들을 잠잠하게 하려 하십니다. Comment avoir la victoire sur le diable? 어떻게 해야 사탄을 이길 수 있습니까? Parce que le diable, c'est l'ennemi. 사탄은 우리의 적입니다. Et il est le vindicatif. 그리고 그는 우리에게 보복하는 자입니다. Le vindicatif, ça veut dire celui qui se venge. 보복자는 계속해서 끊임없이 보복을 하고 원수를 갚는다는 뜻입니다. Il aime faire du mal aux autres. 다른 사람들에게 악을 행하는 것을 즐깁니다. Et comment le vaincre? 그렇다면 이런 보복자를 어떻게 해야 이길 수 있습니까? Comment avoir la victoire sur le diable? 어떻게 해야 사탄을 이길 수 있습니까? Eh bien, Dieu, pour vaincre le diable, il va utiliser ce qui est le plus faible. 하나님께서는 바로 이러한 원수들을 이기시기 위해서 가장 연약한 자들을 도구로 사용하셨습니다. C'est par la bouche des enfants et des nourrissons. 어린아이들과 젖먹이들의 입술을 사용하셨다고 기록되어 있습니다. Qu'il impose le silence. 그들의 입술을 통해 원수들과 보복자들을 잠잠하게 하셨습니다. Il fait taire le diable et le vindicatif. 사탄과 보복자들의 입을 다물게 하셨습니다. Alors vous voyez, on n'a pas besoin d'être plus fort. 그러므로 우리들은 더 많은 권능을 가질 필요가 없습니다. Il vaut mieux reconnaître nos faiblesses 도리어 우리의 연약함을 인정하는 것이 더 빠릅니다. et nous appuyer en celui qui seul est le fort. 가장 완전하시고 힘이 있으신 하나님을 의지하면 됩니다. Alors reconnaissant mes faiblesses, 우리의 연약함을 인정합시다. je vais comprendre ceux qui sont faibles 그럴 때 우리는 연약한 자들을 이해할 수 있게 됩니다. et je pourrai leur annoncer l'évangile 그리고 그들에게 복음을 전할 수 있게 됩니다. sans qu'ils se sentent jugés ou condamnés. 그래야 그들이 비판받고 판단받는 느낌 없이 편안하게 복음을 받아들일 수 있습니다. Si j'ai accepté mes faiblesses devant Dieu, ils accepteront l'évangile aussi quand je vais leur parler.
내가 하나님 앞에서 나의 연약함을 인정하고 그들에게 다가갈 때에 그들이 복음을 받아들입니다.